सरहद पार टीटीपी का भर्ती और तरबीती नेटवर्क एक मरतबा फिर बेनकाब हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर एक खुदकश बमबार का एतराफ़ी बयान सामने आया है जिसका नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम ने एतराफ़ी बयान देते हुए कहा कि उसका ताल्लुक जमातुल अहरार के एक शख्स के साथ था जिसने उसको खुदकश बमबार की तरबियत के लिए राज़ी किया। और कुनड़ का एक मदरसा था जहाँ पे खुदकश हमले की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उसको ट्रेनिंग दी गई। अगस्त 2023 में बुनियादी मकसद ये था कि 2024 में मई 2024 में पेशावर जाकर खुदकश हमला करना था। ताहम कुनड़ के इस इलाके में जहाँ से इसने तरबियत हासिल की वहाँ पर दीगर भी मुख्तलिफ तरबियती मराकज़ मौजूद हैं जिसमें 100 से ज़्यादा नौजवानों को तरबियत दी गई, जिनका मकसद ये था कि इनको खुदकुश हमलावर के तौर के ऊपर तैयार किया जाए, फिर पाकिस्तान भेजकर वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया जाए। और मई 2024 में ही इस स्मगलिंग नेटवर्क के ज़रिए से ये पहले कोयटा और फिर पेशावर पहुँचा और फिर गिरफ्तार होने के बाद उसका ये एक इतराफ़ी बयान भी सामने आया है। उससे पहले भी गुज़श्ता हफ्ते भी एक ऐसे ही नौजवान की जो कि हाफ़िज़ कुरान था, कंधार में एक जगह पर उसने ट्रेनिंग हासिल की, वो भी पाकिस्तान पहुंचा और उसको एक टारगेट दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आकर उसका जहन बदला और उसका एक इतराफ़ी बयान भी सामने आया था। अफ़गानिस्तान जो कि इस वक्त टीटीपी की अमाज का बन चुकी है और पाकिस्तान यही अपने खदशात अक़वाम आलम के सामने भी रख चुका है। और रिसेंटली जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए, उस मुज़ाकराती राउंड के अंदर भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो यही था कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत अपने इलाकों में उन तमाम महफूज ठिकानों को ख़त्म करे जहाँ पर ऐसे अनासिर को तैयार किया जाता है, जो ऐसे खुदकुश हमलावरों को तैयार किया जाता है, जो कि जिन्हें टारगेट दिया जाता है कि वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के हालात ख़राब करें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें और उनको भारतीय प्रॉक्सीज़ की भी अक्सर बेशतर उनको सपोर्ट हासिल रहती है। तो इस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए अब दोहा मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी अब शुरू होने जा रहा है, यानी कि कल इस्तांबुल के अंदर एक बड़ी बैठक लगेगी जिसके अंदर उन मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के जो खदशात हैं, पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं उनको पूरा किया जा सके। बसूरत दीगर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुका है कि जहाँ कहीं ऐसे अनासिर मौजूद होंगे अफ़गानिस्तान के किसी भी कोने में हो, फिर उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, उन्हें कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह की कार्रवाई 17 और 18 अक्टूबर में दरमियानी शब में की गई, जो कि हाजी गुल बहादुर को उसको टारगेट किया गया, तो फिर ऐसी कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में भी होंगी अगर अब अफ़गान अबूरी हुकूमत ने ताउन न किया। क्लास साहब, दोहा के बाद अब कल इस्तांबुल के अंदर अहम सेशन होना है। तुर्किया जो कि सालिस है इस सारे मुआहदे का, तो वहाँ पर उस मुतालबात की जो एक फहरिस्त तैयार हुई थी उसको फाइनल शेप दी जाएगी। क्या तवक्को करते हैं कि अफ़गान अबूरी हुकूमत इस बात को रियलाइज़ करेगी कि अपने इलाकों के अंदर वो दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनको ख़त्म करे, बिलखसूस वो टीटीपी और वो अनासिर जो वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करके पाकिस्तान में आकर सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर मासूम शहरियों पर खुद कुछ हमले करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। तुर्किया और उसकी सालसी ये कितनी हेल्पफुल साबित होती हुई दिखाई देती है आपको, बिलखसूस कल जो ये अहम राउंड शुरू होना है? ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है और हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अब कितने भी पॉजिटिव होने की कोशिश करें, ग्राउंड रियलिटीज जो है वो कुछ और बताती है। मुझे नहीं लगता, मैं अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, कि ये इस तरह की जंग बंदी कुछ ज्यादा अरसे तक चलेगी या अफगान तालिबान है या टीटीपी जो है वो कोई मुआहदे का रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी। मसलन जब 9/11 वाले वाकयात हुए थे तो उसके बाद तो ये समझा जाता था कि इतने आपने 20-22 साल वहां पे आपने भुगता, बहुत सारे अफगानों ने, इनोसेंट लोगों ने जाने गई, बम्बारमेंट हुई, किलिंग्स हुई, 20 साल अमेरिकन बैठे रहे, लाख आप कहते रहे जी कि हमने अमेरिकन को शिकस्त दी है, मिट्टी और स्वाद दिया, 20 साल तक वो मर्जी से बैठे रहे। जब उनका अपना दिल किया है तो वो वापस चले गए, क्योंकि आपके डर की वजह से या आपके कोई बहुत बड़ी वार की वजह से नहीं गए थे। और वो भी पाकिस्तान ने प्रोटेक्शन दी थी। हमारे जैसे लोग पिटते थे उस वक्त के, मत करें कि आप पेट्रोनेज करें, कल को आपके गले पड़ेंगे। तो अदरवाइज तो अपने वो पूरे टाइम पे गए। तो हमारा ये ख्याल था कि जब भी आपकी हुकूमत नहीं आएगी तालिबान की, जो पाकिस्तान भी उस वक्त 2021 में बड़े ढोल धमाके बचा के, शाबाशें दे के, मुबारकबादें दे के उनको लाए थे, और चाय पीने के लिए हमारे DGI से पहुंचे हुए थे और खान साहब उस वक्त मुबारकबादें दे रहे थे। तो उस वक्त भी लगता था कि शायद इन्होंने कुछ सबक सीखा होगा कि अपनी सरजमीन हमने किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी नहीं। जी अब लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान जब आज ये मुतालबा करता है, सावधान हमें करना चाहिए, तो हम भी तो माजी में क्या करते रहे। तो ये मुतालबे आपको याद है, हमसे अमेरिकन करते थे, नेटो करते थे, इंटरनेशनल फोर्सेस करते थे, हम कहते थे नहीं जनाब हमारा तो किसी तल्लुक ही नहीं,
ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اب جب یہ ہم اس وقت ہم ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے کہ نہیں جی ہماری زمین تو استعمال نہیں ہو رہی, بلکہ ہم کہتے تھے کہ امریکہ نیٹو دنیا کی اتنی بڑی سپر پاورز ہیں, اتنے بڑے ملک ہیں, وہ خود کیوں نہیں ہینڈل کرتے, وہ ہینڈل نہیں کر سکتے, اپنی ناکامی ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارا, یہ آپ کو یاد ہوگا, یہ آفیشیل یہ ہوتا تھا 2021 تک ہماری یہ اسٹینڈنگ پوزیشن ہوتی تھی کہ جناب کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب وہی وہ چیزیں ہمارے گلے پڑ گئی ہیں. آج افغانستان وہی لائن لیتا ہے, جی وہ کہتے ہیں نا آپ کے بارڈر ہیں, آپ کی فوج ہے, آپ کے فورسز ہیں, آپ کی انٹیلیجنس ہے, روکیں ان کو. پھر اب یہ دیکھنا کارما کیسے خوفناک چیز ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پہ الزامات لگتے تھے آج ہم افغانستان پہ لگا رہے ہیں. جیسے ہم نہیں روک سکے تھے ان کو, ایسے میرا نہیں خیال ہے وہ روک پائیں گے. اب ان کے دو چار پرابلم ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کو روکا تو کل ٹی ٹی پی جو ہے داعش کے ساتھ مل جائے گی, وہ ان کے خلاف شروع ہو جائے گی. یہ دوسری چیز ہے. جی بالکل. تیسری, آپ وہ کیونکہ ساری عمر انہوں نے کہ حکومتیں کو پیس کو ٹائم میں حکومت تو کی نہیں ہے, پچھلے آپ اٹھا لیں 40 سالوں میں. جی یہ کب یہاں پہ کابل پہ کوئی ان کی حکومت رہی ہے, طالبان کے درمیان میں گیپ میں آئے تھے, 2-3 سال آئے تھے جب ملا عمر وغیرہ جو ہیں وہ آ کے بنے تھے, اور اس کے بعد کتنی بڑی وہ ڈیزاسٹر ہوئی تھی جی کہ آپ کا 9/11 ہو گیا تھا, جس کے بعد 20 سال آپ پھر گئے تھے. سو وہ تو کبھی حکومت انہوں نے کی نہیں ہے. انہیں حکومت کے کمپلشنز کا, ہمسایوں سے تعلقات کا, ڈپلومیسی کا, آنرز کا, ان سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ اس بات کو تو سمجھنے کے بھی نہیں ہے. قطر کا اپنا ان انفلوئنس کے ہے, لیے ضروری ہے. فائنینشل سپورٹ ان کو دیتے ہیں, ترکیہ کا اپنا انفلوئنس ہے, یہ دونوں انفلوئنس اور دنیا کی دیگر سپورٹ کو ان کو اس مرتبہ کو قائل کر سکے گی کہ آپ سمجھیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو, اور بہت ہو چکا. مجھے یہ پتا پاکستان نے تھوڑی ان کو سپورٹ دی ہے, بہت مجھے آپ سپورٹ بتا دیں. چلے تو پھر اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانتے, آپ پہ گنے توپیں اٹھائی ہوئی اور آپ آ جا کے قطر اور ترکی کے ذریعے ان سے صلح صفائی کر رہے ہیں, معاہدے کروا رہے ہیں, اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کیونکہ آپ کے انہوں نے افغان 40 لوگ سال جرگے پہ بڑا بلیو کرتے ہیں, جرگے کے سربراہ اس وقت ترکیہ اور قطر بنے ہوئے ہیں, تو شاید ان کی آپ اسی کو اینگل سے بات مان لیں, ان کا کلچر ہے. میں سر کہتا ہوں ترکی اور قطر کو کہ انٹرسٹ ہے یہ افغانستان میں, طالبان کی طرح انٹرسٹ نہیں ہے یہ ترکی میں یا بالکل ٹھیک. قطر میں. ٹھیک ہے, مان لیا قطر میں ان کے کوئی تھوڑے بچے وغیرہ پڑھتے ہیں, فیملی سیٹل ہو گئے تھے جب ان کو وہاں پہ دفتر وغیرہ کھولے گئے تھے, ان کو کنٹریکٹ چاہیے, ترکی کو چاہیے, قطر کو چاہیے, ایئرپورٹس کے کنٹریکٹ چاہیے, دیگر ان کو چاہیے, یا کوئی اور منرلز وٹ ایور ان کے انٹرسٹ ہے. طالبان کا آپ کا خیال ہے ترکی کا, وہ مطلب ٹھیک ہے پیسے دے رہے ہوں گے, پاکستان نے تھوڑے پیسے دیے تھے, پاکستان نے تھوڑی سپورٹ دی, بچے ان کے یہاں پلے بڑے سکولوں میں, مدرسوں میں, کالجز میں, پھر کیا ملا ہمیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, اس کے باوجود اگر ترکی اور قطر کہتے ہیں کہ ہاں جناب کہ ہم کچھ کرا سکتے ہیں, ہم فار چینج کہہ دیتے ہیں کہ افغان حکومت سیریس ہے, وہ منع بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی چانسز ہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. پھر ایک اور کام ہے, افغان حکومت کہتی ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, جی تو پھر آپ پاکستان کو الاؤ کریں, اجازت دیں کہ پھر پاکستان کارروائیاں کرے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, جی بالکل ہارڈ درست, پرسوٹ بالکل کریں, ٹرو, پھر آپ کے ساتھ مل کے کاروائیاں کریں, آپ بھی ساتھ دیں, یہ بھی ساتھ دیں, بالکل تاکہ آپ ٹھیک, کی زمین بھی بالکل استعمال نہ ٹھیک, ہو. لگ یہی آپ رہا ہے, بالکل ایسا ہے. ایک ذمہ دار قوم اور جی ایک اس کی ذمہ دار حکومت کے طور پر سامنے ہے, بالکل ایسا ہے.